ডাকে আজ ঝাড়খণ্ডে মাতা ডাকে আজ ঝাড়খণ্ডে মাতা নিজের গোলামির সাতা ডাকিয়ে ঝাড়খণ্ডে মাতা গো ডাকিয়ে আজ ঝাড়খণ্ডে মাতা নিজের রাজ্যের গোলামির সাতা অলগরা ঝাড়খণ্ড দিল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কর সরকার ভেলো আমার শহীদে অলগরা হার লিখি দিল রে বাবু কোর্স পুনিয় ধুরা 2000 সালে হেলো পুরা বাবু কোর্স পুনিয় ধুরা হো বাবু কোর্স পুনিয় ধুরা 2000 সালে হেলো পুরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি ঘুরি জায়গা বলো নর নারী জানিলে তুই নিজে অধিকার আজাদি 76 সাল দেখা ভাই ঝাড়খণ্ডী হাল হাজরি ফুটি ঠিকাদারি জীবন গেল খাটে খাটে প্রত্যেক দিন রহবে মাথা গাড়ি রে বিকাশ এক নামে বিনা খেলা हमरे जमीन में युद्ध खोलाला दादा पढ़ी लिखी बेरोजगारी रोले यार घूरे घूरे नहीं लागू भेलो तो हर नीति रे तब कि बाबू चली गेला हो हिया दई के आज देहो तेजी यह मोर हेला झारखंड देवा नेपाल निर्मल शक्ति बृहस्पति हेरा जेगला के हेलै म कह छिनी लेला कह छिनी लेला दागा बाजे रोने हो कुसपुनाई देखलो शयतान বিনোদ বাবু ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রতীক বিনোদ বাবু ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রতীক আর হেকলা গরিব দুঃখী দুঃখিয়ারি সাথী দাদারে
লেখা পড়া কর লেখা পড়া কর লেখা পড়া কর এ দাদা নাই লিখবে না পড়বে এ না লিখবে না পড়বে 22 বছরের ভেল পড়ু সোসর হেলো তার এ ঝাড়খণ্ডের মাটি ঝাড়খণ্ডের মাটি জনম আমার बाबा विनोद में कहा है कि पढ़ो और लड़ो पहले पढ़ो तब लड़ो कहा नौकरी चाकरी रोजी रोजगार संगे विकास हेतु आज झारखंड भाषा बनाई दिलो अंगिका भोजपुरी मघी तर कुरमाली मुंडारी संथाली और की हरिया के दादा जोरलो जेतर ए भाई भाषा खातिर आंदोलन कर आंदोलन कर आंदोलन कर ए आंदोलन यदि न करबे भाषा संस्कृति बाँचतो नहीं जेतर ओ झारखंडेर माटी जन्म हमर झारखंडेर माटी सीता के उद्धार करला और सीता यही सत्य तब गर्भवती अवस्था अग्नि परीक्षा मेरा मन बद्ध कर सीता के उद्धार करला और सीता यही सत्य तब अग्नि परीक्षा कोई आठ पासे करबे सीता कहो कोई कथी के कारणे हमें कोने बाहर गेलो केते कांदको दिल दरा दाया खिलोर केते धीरेन मातो सूर्य बेटा एकर बाद कौन शुरू करा हल्का सा फोकस दे दे थोड़ा सा फोकस दे देना कहा है आज पुरुष से नारी पूज हक धन संपत्ति पुरुष से पूजो हक नारी धन संपत्ति और सोई खातिर युधिष्ठिर पासन देलो द्रौपदी घारी ए दादा लिखो ना है संविधान ये लिखा है माइका की साहब कि नारी पुरुष की जो अधिकार समान कहते कांदव को कहाँ को ससुर घर जाते कि कहते कांदव को दिल दारा दाया खेलो
ফাঁসি রহলে তাই উঠবি হানে হাইরে টাকা কিনা কামে পেট ভরতো না রে দাদা কহে যেদিন সে জগতে এলে মায়া জালে ফাঁসি রহলে খোঁজলে নাই জীবনে প্রভু প্রভু করনা জীবন যাওয়ার সময় এলো রাম নাম সত্য দোষরে ভজলু আর মানুষ জন্ম বিফলে গেল কয় হরি হরি কহি কোনে তিন হরি একবার করুন নাম লিয়া দাদা যে হরি হরি কহি কোনে ইয়া তোমার কাঁদে রে মদ মাংস পাপ করতে গোটাই জন্ম গেল হাই পয়সা হাই ধন করি রহলে মরল পরে সঙ্গে কি যাত চার দিন আমি জীবন লোকে ভাই কাকা আমি ওইলে মানুষ বাজারে হাই পয়সা হাই ধন করি রহলে মরলে যাই হে তো একে ঘাড়ে কি কয় ভাই কি জয় রাম এলো জাগাই দিল ঝাড়খণ্ডের নর নারী হো তয় কাহে সুতল হে কাকা কি জয় রাম এলো জাগাই দিল নর নারী হো তয় কাহে সুতল হে দাদা ওইলো তার পারি হো आंदोलन से बाहर की भाषा हटो पास भेलो मोती से खतियान हो सबे मिली मिसी जोर देहार कोरा नियोजन नीति के तैयारी हो
मातो सरिया बिटा अच्छा आगे बोल रहे नहीं हमें एक आदेश पालन करबो एगो कहा एगो गाओ ठीक है आगे आगे एकर माते बाबा है कलश मान को मास मुड़ी माए कह है कांदी कांदी के बेटा के की कह है पाटी साटी छारे बेटा कोई पाटी साटी छारे बेटा खटियानी जो हारे त्यागमती खटियानी जो हारे करती ने तो इनारा कोई पाटी साटी छारे बेटा और समाज के तो हिम्मती सिही बेटा के ठीक है खटियानी जो हाथ जो हीरा करे नारा এখন ভাজপা বজরং দল হিন্দু পরিষদ অধ্যায়কে করে মন বাজায় রাখে ভাগি চারিয়ার জহিরা কই নাম লাগইটা আর দেখাল হল সবরি হরি জনের দুঠা গোহবরি হায় হায় ए भाई भोट मांगो रामीता पूजोया जोगोने हाय हाय पूजोया जोगोने दीज जाते छुवल बना मारो जे काफी फाड़ी से गावल हला राम सीता कोह बोरी हाय भोट मांगो रामी का पूजोया जोगोने हाय हाय पूजोया जोगोने दीज जाते छुवल बना बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रसाद बाबू बहुत बहुत धन्यवाद।